Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiya wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarim kibara wa sabiyya. Allahumma fasalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Fa ya ayyuhal hadirun usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, sila surang selaku tuan-tuan melebiku, para santri-santri, para asatidati ia memuarik remsepung ilpung Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal ni may lisuki si patarakai tanra asukurukang anrange papoji ta'laripung Allah subhanahu wa ta'ala. Ako to benar itu tanra lupeto pa masalawa nania aslamakan lawri suruh malabina fuang Allah subhanahu wa ta'ala. Inar itu baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagai khatib, kami wasiatkan kepada diri kami dan kepada seluruh jemaah sekalian, pada lahu nikmai ipaenceng tahu ta'ala ripung Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada. Matungatungan ki pugau isininna perentana andrangi matungatungatuk ki pugau niniri sininna agana pesangkangan. Jamaah Jumat yang memuarik remesipung Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam surah Al-Ankabut ayat 64, maka dipung Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Degaga ia tu ngalinoe illa lahu sangadina bunga-bungami sendagurau wa la'ib dan acule-culean atau permainan. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan majappu wan wa akhirah ya naritu wanua atu ngetongan law kanu ya'lamun benengi angka manang imisangi aga natampu iya ya jemaah sekalian namorosi di parallu ipaham makadanaya tu asan senang ngirilino angka pagangkanna. Nomor 2, nayatu atu ngaman nanungangi ia naritu atu ngang wanwa akhirat. Nomor 3, ajak laloki melo angka napapusa atu ngalino. Dan yang terakhir, engka 4 asas sekekale risesena atau tak kalupai mapas dia bokong untuk atu ngang akhiratna. Jamaah Jumat, sila surah salaku toma-toma malabiku
para santri dan asatidati ia memuari rimasi pung Allah subhanahu wa ta'ala. Naya tua-tua tungal linoe cinampa mi namoni pekkogi etata tuo rilebok na taneh. Naya tua-tua tungal linoe mesti disalai. Katanya alena salai ki idi salai. Namoni mapek ko bate tak senang-senangi. Akan tetapi wan wa akhirat namoni pekkogi bate tak malupaiwi naikia de gaga tau tuo rilebok na tanai. Sengadina pada malalam manangi lauri atu tu ngamananunganna yanaritu kampung akhirat nakia wanu mananunganna pung Allah subhanahu wa ta'ala duan rupa mi jemaah sekalian. Yang pertama wanu surga pamasena pung Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua neraka pacallana pung Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maega tahu dena paja marilau untuk ipalamperi umuruna, padahal namoni pekko gilampena umuruna tattai nasalalino tattai nak dioloi yesangi amatiangan mettaki tuari lebona tanai mega tomatu pakutanana riasri mondrinna pung Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya idi tomatapa agami di lau ia naritu mamuari napa barakai pung Allah subhanahu wa ta'ala umuruta napa barakai disingata napa barakai orang paratta nanya to pakeluargata nasapa narekode napa barakai pung Allah subhanahu wa ta'ala justru mancaji musuh imatu dia suri mondrinna pung Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Taghabun ayat 14 maka dia pung Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sinina tau matapai inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdharuhum. Majapu sininna bene-benemu wa auladikum dan nia wija-wijamu aduwwul lakum fahdharuhum, pada mencaji musuh imatu risesemu fahdharuhum, maka akal itu tuki. Di dalam ayat yang lain surah Al-Anfal ayat 28 maka dia pun Allah subhanahu wa ta'ala, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, pada isangi maka dade gagaya tuaram paramunan nia wija-wijamu sengadina mencaji pacoba manang ilau rialeta matu, wa anna Allah indahu ajrun azim. Majapuri sesena pung Allah subhanahu wa ta'ala apalah kami nama maraja. Jamaah Jumat ia memorir mesti pung Allah subhanahu wa ta'ala aga pasabaranna tetak gili poleri apatiranna pung Allah subhanahu wa ta'ala andrangi surona wija-wijat tak ga pasabaranna orang paratta ga jama-jama taga yarga bolata aga pasabaranna tetak gili puri apatiranna pung Allah subhanahu wa ta'ala. Nareka yang mananna ro pasabaranna maka tatajani kaputusunna pung Allah subhanahu wa ta'ala. Anna surah At-Taubah ayat 24 maka dia pung Allah subhanahu wa ta'ala, kun in kana abaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu qataraftumuha, wadangi Muhammad maka dia narik koyro tomatuamu wija-wijamu silasurammu bine-binemu wa amwalu qataraftumuha waramparamu ia puramu pak dapu-dapu ngengeh wa tijaratan tardawna takhshawna kasadaha dan kangamu ia makita orangi rogi angenna wa masakinu tardawnaha nania bola-bolamu ia muasanna senangangi ahabbu ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah. Naraka yang manandaro ahabba ilaikum labbi mupoji nakalakale papoji mulari pung Allah subhanahu wa ta'ala andrangi surona nania jihad dilalana pure pung Allah subhanahu wa ta'ala fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri atajat tajanno
gang kapolena kaputusa pacalan na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Na ya pong Allah subhanahu wa ta'ala de na waringi apat tiroang lori tau pasih. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para lui pahang maka dah nanya tu tungang akhirat musti dia tungang ipah matunga ki pada cengi apa sewat talau di pong Allah subhanahu wa ta'ala andrangi matunga ki salaiwi sini napak duangangi iya nak kami napoko selamat tu ki lebok na tanai. Dalam surah An-Nisa ayat 36, maka dia pun Allah subhanahu wa ta'ala wa'budullah, pada asung pekemenang lari pun Allah subhanahu wa ta'ala wala tusyriku bihi syai'a, dan ni ajak neng kemepak dua lari alina. Sila surah salaku tumatua malabiku para santri dan asatidati ya mamar ingkir masih pun Allah subhanahu wa ta'ala mega mopa sila surah salata nasaba liwa nalalunna atau ngalinona namo akhirat na naselerat to namo akhirat na nabaluk to de nagaga nurusu maka nama pak duai mapat talui yang penting matuju moy jama-jama linona. Dalam surah Al-Baqarah ayat 86 maka dia pun Allah subhanahu wa ta'ala ulaika alladhina ishtawrawul hayatad dunya bil akhirah, yang mana naro tahu pada balui akhiratna nasaba atau tungal lino naselerangi akhiratna nasaba atau tungal lino fala yukhaffafu anhumul adab wala hum yunsarun, majapude ikura-kurangi matu pacalanna nan nia dek to itulungi pole pun Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat ia mamar ingkir mesti pun Allah subhanahu wa ta'ala nareko masus satasak ding akatu tungal linota macipi tasak ding ekonomita mako memang metoni ropon rampi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh penguluta Imam Muslim. Maka dia ad-dunya sijanul mu'min, nayatu atau tungal linoi mencaji penjara iri sesen atau matapbai. Sibalikanna jamaah sekalian wa jannatul kafirin, nayatu atau tungal linoi mencaji surga iri sesen atau kafir. Maka pada melo mukki ga mutama dilalanna ya ayat yang surah Az-Zumar ayat 8. Maka dia kul tamatta' bi kufrika qalila, puadangi Muhammad makadai asan-senangi meman ia cinampai nan nia cedek nasaba wasile akafire kamu innaka min ashabin nar. Naikia isangi makadai iko tumatu mutamako ri neraka pacallana pun Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani salatullahi wa salamuh ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Selesai salaku tumatwa malabiku para santri dan asatidati yang memuar ingkir mesepung Allah subhanahu wa ta'ala. Para lu ipaham makadai dia gaga tahu na diceng ya pak duangan tau ma pak duae marutum manang isininna amalak madecenna. Di dalam surah Az-Zumar ayat 65 maka dia pun Allah subhanahu wa ta'ala la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Hari kemapak dua kau majapu marutung manangi amalam wala takunanna minal khasirin, dan nia pasti mutama ki risesen atau rugi.
Di dalam ayat yang lain, surah Al-Maidah ayat 72, maka ada Allah Subhanahu wa taala, innahu may yusyrik billah, majapuni gini mapadu Allah Allah Subhanahu wa taala, faqad harrama alaihi al-jannah, majapupurana harang ipung Allah Subhanahu wa taala natamay surgana wa ma'wahu nar, naya degaga on ruang alisulisungan na sangadinna neraka pacallana pung Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat ya mamor irmisay pung Allah Subhanahu wa taala. Ini may pada ijagai tauhid tak, ijagai apa sewata lori pung Allah Subhanahu wa taala, ijapui apan cajingata ya naritu masompa si mata-mata lari pung Allah Subhanahu wa taala, ita tongi sampajangi maka to pasinin na parintana pung Allah Subhanahu wa taala, nania matung-atung ngi belai sinin na pa duangi maka to pasinin na ia agan apesang kangi pung Allah Subhanahu wa taala, namamare natarima mandeceng ya malak ta pung Allah Subhanahu wa taala, nania nak dampang isinna dosa-dosa ta, amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.